कोलकाता से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते हल्दीबाड़ी को जाने वाली कोलकाता हल्दीबाड़ी सुपरफास्ट कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोलकाता से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते हल्दीबाड़ी को जाने वाली कोलकाता हल्दीबाड़ी सुपरफास्ट कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। কি বন্ধ হয়নি তুই কি তুলছিস? गेट बंद हो বেরোবো তো বটে, কিন্তু যখনই বেরোই তোমাকে তো বলেই যাই, সেটাই তো বলছি। ছিল না, আসলো এত দূর যেতে হবে আগে। কোথায় থামবে? থামবে কোথায়? এত দূরে কেউ যাচ্ছে? একটু দাঁড়াও, থেকে দাঁড়াও। ওকে ওকে, হয়েছে হয়েছে। ইলেকট্রিক पार मौसा का मच्छर काट रहे मुझे। গরমকালে দুইটা দিতে পারে, দুইটা তিনটে এসি দিতে পারে। ভিড় হবে না, তখন পয়সা তো পাবে। কোটি কোটি লোক আর একটা এসি। মুসলিম সেজেছে।